Selamat malam, Bilasir. Selamat malam, Pak Angko, Bu Angko. Selamat malam, para peserta logofitologi sekalian. Tahun 2009, saya kehilangan seorang putri. Putri saya meninggal. Terus tahun 2011, saya mengalami sakit yang cukup lama, selama 2 tahun. Saya hanya terbaring di ranjang. Saya sudah mencari pengobatan berbagai macam, mulai dari kedokteran sampai ke alternatif. Semuanya sudah saya coba, tapi tidak ada yang memberikan hasil. Sampai tahun 2013 saya dikenalkan dengan Johnson Sheet dan saya diterapi oleh Bapak Guntur Soekarno. Sebelumnya saya tidak bisa bergerak. Untuk bernapas saya juga agak susah. Jadi di ranjang saya itu sampai hari ini saya simpan, enggak saya pakai, saya simpan. Itu ada jejak tubuh ya. Jadi agak melengkung gitu di pinggirnya. Dari berat 85 jadi 46. Saya sudah ke ahli agama sampai ke ahli yang lawannya gitu. Jadi dengan ahli agama dibilang banyak berdoa. Saya banyak berdoa. Ke ahli yang lawannya saya dibilang kena sesuatu. Jadi saya perbanyak doa saya. Sampai akhirnya saya pergi ke mana itu kedua, dibilang banyak-banyaklah kamu berkumpul dengan keluarga, karena waktunya tinggal sebentar. Sejak saat itu saya semakin banyak berdoa. Sampai akhirnya saya ketemu dengan Johnson Sheet, saya diterapi di BIJ, di HM Muhammad Buddhist Education Center. Pada saat saya sana pertama kali dengan agak sungkan karena malu gitu ya kan, kelihatannya sehat dari luar gitu, tidak ada apa-apa. Jalan ke meja pendaftaran, saya ditanya sakit apa. Saya bilang sakit kepala, dada, perut, punggung, saya jelaskan semua. Ditanya lagi, sakitnya yang jelas dong. Ya itu jelas, jadi semuanya itu terasanya kalau sedang kambuh itu mencengkram gitu. Jadi tidak susah untuk napas gitu ya. Terus saya tanya lagi, tempat terapinya di mana? Lantai 3. Waduh, modal jadi. Ini bergerak aja tidak bisa, kok suruh naik lagi. Akhirnya saya berhenti di depan tangga itu, saya lihat tangganya lumayan tinggi. Terus banyak pasien yang datang, saya bilang, tidak usah. Setelah saya lihat di depan tidak ada, baru saya merangkak. Saya merangkak sampai ke lantai 3 karena tidak kuat. Sampai di atas saya ngantri di situ sampai akhirnya giliran saya. Ngantrinya itu ya lumayan lama, datangnya jam 10, di terapinya setengah 3 karena waktu itu Johnson Sheet masih 8 orang kalau nggak salah, 8 orang gitu. Akhirnya di giliran saya di terapi cuma dipegang, jadi dipegang di J7 dengan di jantung. Saya batin, karena terbiasa batin, tidak bisa ngomong kan. Kalau ngomong itu
Jadi saya batin kebiasaan. Iyo, boy, maaf. Ini apa ini saya pegang kepala, pegang dada, gak ada rasanya. Ya waktu itu minta maaf. Jadi waktu itu dipegang, saya enggak terasa apa-apa. Perasaan saya itu enggak terasa apa-apa gitu. Terus saya pulang. Istri saya nunggu waktu itu, nunggu. Kebetulan pas itu hamil, bro. Katanya sakit kok hamil ya. Iya kebetulan waktu itu berhasil. Karena banyak berdoa ya. Setelah itu, setelah terapi saya pulang. Saya tidak nyadari, ternyata saya ini jalan sendiri, tidak merangkak, tidak pelan-pelan. Jadi saya jalannya seperti orang biasa, tapi masih ngomel. Perasaan saya ini ngomongnya dalam hati. Jadi jalan terus saja, sampai mobil, masuk mobil. Perasaan saya ngomongnya dalam hati. Saya ngomong macam-macam, dan apa, dipegang, gak ada rasanya, gak panas, gak nyetrum, gak apa. Lainnya aja, selentik, sepak, disilat-silat, ditusuk-tusuk. Itu terasa semua, sakitnya sampai 2 minggu, 3 minggu. Lah ini dipegang kok gak kerasa, gak terasa gitu ya, maaf. Saya ngomong seperti itu gitu. Jadi dari mobil itu istri saya sudah noleh terus ke saya. Saya pikir, wah tambah sakit, kok bisa dengar suara hati gitu ya. Saya pulang ke rumah. Biasanya saya pulang di papa sama istri saya, dituntun gitu ya. Dituntun, terus dibaringkan di ranjang. Saya jalan sendiri, buka pintu, jalan sendiri, masuk rumah. Apa-apa nih, rasanya gak ada. Perasaan ngomong dalam hati. Tapi istri saya itu melongo gitu. Waktu yang pertama testimoni itu saya bilang kan 1 jam. Saya ngomongnya ke audiens, seingat saya itu cuma ngomong 1 jam, seingat saya. Tapi istri saya ngomongnya 1 jam, 2 jam kan itu kan. Kupingnya kayak panas. Oh, sorry. Sampai enak. Saya enak 1 kali, terus 2 kali, diterapi lagi sama Gongjin di Shenzhen dan 但是要回家下来要上汽车的时候，他可以自己走。 Yang ketiga juga diterapi oleh Pak Putu. 心里面就还会抱怨。 Sampai hari itu saya tidak ada sakit sama sekali. Keluar sakit saya tidak punya. Jadi saya sudah bisa aktivitas, naik mobil, terus ini apa namanya, ya pokoknya ya aktivitas biasa gitu. Akhirnya sampai diinfokan ada kelas, saya ikut kelas. Saya ikut kelas sama seperti saudara-saudari yang ada di sini. Saya ikut kelas. Hari pertama saya buka cakra C7 C6. Pada saat dibuka, saya kembali perjalanan saya kembali ke tempat duduk gelap. Mata ini tidak apa-apa. Waduh, keluar lagi pikiran saya. Sesat ini kok gelap ini. Wah, dosa ini. Duduk, saya diam. Saya ingat Wilauser selalu bilang meditasi. Jadi saya langsung pada saat itu selain takut saya langsung meditasi. Saya meditasi. Sampai akhir itu saya coba buka-buka ini tidak kelihatan. Wah, gawat. Begitu mau pulang, saya buka mata, bisa lihat. Setelah itu hari kedua dibuka C5 dan C4. Di dada ini kayak ngunci gitu. Apa kayak sakitnya itu kayak kembali lagi. Wah itu saya hampir nangis ya. Jadi saya jalan tuh, wah mau nangis gitu. Tapi berhubung waktu itu saya datang sama pelatih saya, jadi agak malu gitu kalau nangis. Malu gitu ya. Akhirnya saya tutup mata, terus nangis dalam hati gitu. Aduh, kau berangkat ini sebenarnya. Terus pokoknya pikirannya kacau gitu waktu itu.
他就把 saya 把心 meditasi 静 lagi 下来， sampai selesai. Jadi 轮到他 waktu 离开现场， kelas pertama itu saya sama 眼睛 sekali 一 nggak 打开， mendengarkan 他说已经亮了， apa 已经 yang 舒服了。 diajarkan oleh Velos gitu. Karena setiap Karena hari. saya waktu itu panik sama badan saya. 第二天 Sampai hari 开学 ketiga 到，他 dibuka 感觉到 lagi 他的那个 C32 胸 itu saya sudah berdoa 反 dulu. 应， Wah ini 反 apa 应好 lagi 像 sakit? 闷还是有什么？ Dibuka C3 C2 kembali lagi. Jadi daerah perut ini ngunci sampai ke 第三 atas. 天 Nah itu benar-benar nggak 就 bisa 开那 napas 个 waktu 3 itu. 号、2号的血号， Sakitnya itu sampai ke mana ini ke tulang 突然不 punggung. 舒服，就好像 Wah 有 itu 那个 benar-benar 有 kali 长 itu 经一样， saya benar-benar nangis waktu itu, jujur 甚 saya 至 nangis. 他的肩膀都会痛， Terus 很酸。 saya meditasi sampai akhir selesai hilang sakitnya, pulang enak. 然后经过 Terus 那 habis itu 个 hari keempat dibuka lagi C7 dan C6, kembali lagi nggak kelihatan lagi saya. Wah, kok berat ini? Hari kelima, hari keenam semuanya terulang sampai akhirnya tidak ada lagi keluar. Selesai pulang hilang, selesai pulang hilang. Terus saya pulang latihan lagi meditasi, saya rasakan itu badan jadi lebih baik. Jadi sampai hari ini saya belum pernah 每 ada 次开 sakit. 7号、6号， Jadi 他就 sebelumnya 好像眼睛视 begitu 力就 sakit 好像 pertama, 不见了， 短暂的不见， yang 看不到 pertama 东西。 ada sakit, kolesterol, asam urat.经过静坐， Terakhir itu 眼睛又 setelah 回来了， dibuka chakra 6 bulan kemudian itu 亮 sudah 回来了。 normal semua gitu. 如果开3号、 Pada 2号， saat 那就是腹部 itu 会那个好像 istri 抽 saya 筋， hamil. Saya 2 coba, 次都是， saya 因为 coba 第一 untuk 天和 terapi. 第4天是一样嘛，它 Itu 的反应是 bulan 一样。 Agustus 第 saya 3天和 terapi 第6 istri 天 saya yang 也 hamil. 重复了同样的， Pada saat dia sudah 就是开 kontraksi, 3 pada 号、 saat 2号， kita 他 enak 的腹 makan, 部就 tiba-tiba 很 dia 抽筋， perutnya 肩膀就很酸。 mengalami kontraksi. 经过练 Langsung 功， saya bawa ke rumah sakit, 练功静坐， dibilang 那个就已经 bukaan 闭经了。 pertama. Wah, kata dokter masih lama gitu. Terus sakitnya itu dia bilang, sakit 然 loh, 后逐渐 kontraksinya 它 keras 就是 sekali. Oh, ya 很明 sudah. 显的好转。 Saya tempelkan tangan, pluk 现 di 在就 perutnya. 讲到他太太， Saya tempelkan situ, saya terapi J3 dan perutnya. Pada saat saya pegang, hilang kontraksinya. 怀孕到了时间 Jadi 要那个 sekitar 5 生 menit 孩子， hilang, nggak muncul-muncul lagi. 痛就是他 Saya bilang gimana? 腹部就 Masih 给他 sakit? 调整， Enggak. Saya 但是 lepas. 每次做15分钟、10分钟 5 menit 他 saya 就 mau 舒服了， ngambilnya, 就不会痛。 sakit gitu. Tempel lagi. 但是他离开了多久，老婆又 Hilang 在 lagi. 痛， Terus 但是 habis 每 itu 次他 saya lepas lagi. 把手 Sedikit saya 放 saya 一放 ambil，minum, 他就 saya 舒服 ambil 了。 minum. Kok sakit lagi? Balik lagi. Tempel 他 lagi. 离开 hilang. 一下下又在痛，所以每次他把 Sampai 手掌放在那 itu 个 sampai 5 kali. 要生孩子的 Istri 那 saya 个， terakhir bilang gini, 他就舒服了。 ojo dipegang. Nanti kalau dipegang, anaknya nggak lahir-lahir nanti. 所以他 Saya mikir, 就到一个阶 wah 段，老婆 iya, 说你 tapi 不要 kasihan 再摸了， lihat ekspresinya 摸 kalau 了 kesini 我 itu 就 kan 很舒 kasihan. 服，他 Jadi 就不要 tangannya 生 itu 出来。 saya 他说 taruh 你 di 感觉都不要 belakang, 摸， saya sandar di tembok, saya jepit gitu. 自然的生产肯定会痛嘛。 Saya jepit di tembok, jadi dia kesakitan tuh ya saya ke sebelah yang lain gitu, ke sebelah kanan. Sakit lagi, tahan, tapi lihat sebelah kanan, aslinya nggak tega gitu. Sampai akhirnya 老婆痛的时候， kontraksinya hilang, 他 terus 不 saya 调 terapi, 整， saya 感 terapi 觉到 terus 很难受，因为 kata 感到 dokter 很痛。 bilang mungkin besok baru lahir. Ya waktu itu jam setengah 那一天 5 kalau nggak 有 salah. 去医生检查，医生说可能要等，再等一天。 Begitu saya dikasih tahu dokternya mungkin besok saya sudah pulang. Setelah saya mau pulang, setelah saya terapi, ya sudah kita pulang yuk. Berdiri, aduh sakit. Saya panggil suster tolong dicek. Ternyata sudah bukaan 6. 本来就准备 Kok 要回 cepat 家了， ini? Katanya 就 dokter 等明天就 besok. 是再回来， Saya telepon dok, katanya besok. Ini kok sudah 6 dok 还没有离 bukaannya. 开那个 Nggak 诊所 apa-apa, biasa itu. 还没有离开那个 Paling 医院， nanti malam. Oh ya sudah. Terus ini saya gimana? Jalan-jalan dulu aja katanya. 再痛就找那个 Oh 护 iya, 士， kemana dok? Karena PTC 护 aja. 士说 Oh 现 iya. 在他的 Begitu 已 mau 经第 PTC, 6号了 istri 的， saya nggak kuat. 第6号就差不多 Kita standby di 可 sini 能是 aja. 明 Kita 天，明 standby 天 di 上 sini. Begitu standby 就会 kita 生出来。 apa namanya itu sambil saya terapi terus. Ternyata jam setengah 8 sudah
bukaan 9 kita telepon dokternya, dibilang oh ya sebentar lagi saya menuju ke sana. Oke. Maaf. Setelah itu saya di dalam ruangan persiapan itu 看到就越来越好像就差不多了，就不敢回家，所以他就一直陪在那个医院里面，不回家，一直从下午到6点、7点、anak saya itu sudah 护士 kepalanya 就 keluar. 跟他说，这个就大概已经 Jadi begitu 第9号 digigitkan 了， kepalanya keluar. 就差不多准备 Saya terapi istri saya 可能 di 会出来， perutnya itu sama C7. 所以就叫医生 Setelah keluar, 打印，好，我就会来， sus itu kepala. 医生会 Dia 来，但是 bilang, 医生一直还没到。 itu rambut. Saya rambut ya, tapi didorong masuk. 医生一直没有到，但是他看了好像这 didorong 个已经 masuk. 危机了，他看到好像那个 Terus nggak lama keluar lagi. 婴儿的头好像 Itu 开始 kepala 看 sus, 到了， itu kepala 护 bayi 士说 saya, 不是，这个不是头，这个是头发，所以就要 bukan 推进去， kepala baby 再 didorong. 推进去2次， Susternya balik badan, dia 第二 bilang 次 ke 又在 temannya, 差不多 mateng. 要出来，因为医生还没有 Ibu 到， kasih apa? Itu 那个 kepalanya 护士又在把 bayi. 那个 Jadi jaraknya 再 dekat, 推进去， dekat dengan saya kaget. Tolong telepon dokternya 所以他就已 sekarang. 经着急了，心 Saya 惊 ada 慌了。 trauma kehilangan anak, 他说 jadi saat itu emosi saya langsung gak stabil. 他的女儿， Jadi langsung 他 tinggi. 17过女儿 Saya ngomongnya 就有那 agak 个 keras. 创伤， Tolong telepon dokternya. Katanya telepon dokternya, dia bilang masih di HR Muhammad. Bilangnya itu seperti itu. Istri saya sudah disuruh ditahan ya bu, ditahan, nggak bisa. Istri saya bilang nggak bisa, ini sudah keluar susunya. Bisa, bu bisa, ditahan aja. Ditahan, sebentar lagi dokternya datang. Sampai 2 jam. Ya, sampai 2 jam. Sampai akhirnya dokternya datang sambil marah-marah ke 后来 para 因 susternya 为 dan 心很 bidannya. 急了，这一次 Karena 就不 saya 能 itu 再 bilang ada bidannya, saya bilang tolong ditangani 再 aja. 有什么那 Tidak 个 usah nunggu dokter, tidak apa-apa. 对， Tolong ditangani. 就 Bidannya 叫 bilang saya 那 nggak 个 berani pak. 护士，那个医生就 Tolong 马上来。 ditangani. Saya sampai ngomong 3 kali. 几次问了 Katanya 医生， saya 他说还 tidak 在 usah marah. 这条 Saya 街 nggak，marah, tapi 一直 takut 都在 khawatir. 那一条街，是不是他已经过来了？不知道，反正医生已经等了 Sampai 2个小时 akhirnya 还没到， anak saya keluar. 后来那个小孩就不能再避免就出来了。 Terima kasih sudah nonton. Maaf, sampai anak saya keluar biru. 小孩就出来了，出来就有点发黑，后侧皮肤都有点黑。 Biru, terus saya tanya sama susternya, 然后他就问护士 normal gitu. Normal pak. 这个怎么办呢？护士说正常， Apakah normal bayi keluar biru? 护士说正常。 Normal 他 pak. 再问这样正常 Jodor, 吗？ jodor gitu ya. 护士说这个正常， Terus diangkat. Pada saat diangkat kepalanya disanggah 然后把婴 ke 儿 depan. Dibalik kepalanya disanggah ke belakang. Saya bilang gitu.
个 ini 是 nggak normal. Saya bilang, 几乎是把这个 normal lah. 崩溃一点。 Ditaruh di dada istri saya, langsung ditaruh di dada istri saya. 挡着， Waktu 然 itu 后 saya 再翻 panik, 过来，他 nggak 把 mikir 看 banyak, saya langsung 这个不正 ingatnya 常， cuma satu, 这个不正常。 yaitu 护士说 usus 这个还没有问题， dan jantung. 所以 Tapi 那 waktu 一天 itu anak saya 那时候他 tengkurap 就 posisi. 想到 Jadi langsung saya pegang C7 dan punggungnya. 急救， Saat saya tanya, ini sudah bersih kan? 但是因为他是 Apa 他 lendir dan air 从 tubannya 下面来支撑，他 sudah 就怕 bersih 着 Pak. Yakin 只 ya 能 sudah 从后 bersih 部， sudah. 就 7 是 menit saya 7号 pegang 和那 lancar 个心脏的后部， itu lendir cukup banyak. 然后就做了几个步骤， Saat saya tarik karena keluarnya di 就是 dada 有 istri 6 saya, 分钟左右， saya ambil saya tarik, nggak putus. Jadi saya tarik ini nggak putus. Saya bilang, kalau kamu bilang ini normal, berarti kamu nggak normal. Saya bilang. 他就给护士说，如果你 Terus 说这个是 setelah 正 itu 常，那就不 saya 正常。 terapi terus keluar. Jadi 3 kali cat dari hidung sekali, 然后一 2 边 dari 给他 mulut. 调整，有3次， Lendirnya cukup banyak. 有的 Jadi 通过 sebesar ini. 嘴巴，有的通过那 Jadi 个鼻 sebanyak 子， ini. Jadi 出了很多的那个 dengan 黏 di 黏的 dada 那 istri 个 saya ambil scoop, saya bersihkan sendiri. 黏黏的那个叫什么？ Tiga 可能是排水， ya kayak gini di lendir. 每记起来就有这么多， Sampai saya terapi terus 鼻子出来， merah. 嘴巴也可以出来。 Merah setelah keluar 3 kali 然后 merah 调整的 langsung 过程 nangis. 中， Wah, 皮肤就开始发红了，原来这里边发红。 terima kasih. 一直到3次，吐出那个东西，最后就吐出来了，吐出来。 Setelah keluar semua terus merah, susternya minta izin sama saya 皮肤就 bersihkan 开 Pak. 始发红。 Oh silakan dibawa langsung ke ruangan 上次跟 bayi. 他说， Saya 来给 larang. 他清一清， Saya 清一 tidak 清。 mampu. Ini harus taruh ke ruangan bayi. Tidak peduli saya. Taruh di depan saya bilang gitu. 但是他 Jadi ditaruh di box gitu apa? 要么就在我面前， Kayak semacam apa 不能 itu? 带走，他就很怕。 Inkubator ditaruh di sana. Saya terapi. Gitu. Jadi dari baliknya kaca, 那个婴儿就 jadi 放在一 kaca 个 itu 保温箱， saya terapi di luarnya. Gitu. 保温 Jadi 箱。 satu di atas, 他一 satunya 边处理没有关系，我就从这个保温箱外面继续给他调 saya terapi terus sampai